Pemirsa, seorang ibu asal Lebanon melahirkan bayi kembar di tengah konflik dengan Israel. Keluarga kecil ini pun terpaksa harus tinggal di sebuah ruang kelas di Aula Universitas Lebanon di Sidon akibat serangan Zionis yang kian membabi buta. Rekaman video menunjukkan seorang ibu menggendong bayi-bayi di dalam tempat penampungan darurat. Kedua bayi kembar ini lahir di tengah konflik yang memanas antara Lebanon dengan Zionis Israel. Keluarga kecil yang telah mengungsi sejak November 2023 lalu sempat kembali ke rumah pada Maret 2025 dengan harapan pertempuran telah berakhir. Namun harapannya sirna saat Zionis Israel dan Amerika Serikat menyerang Iran yang membuat konflik meluas ke wilayah Lebanon. Akibatnya keluarga kecil ini pun terpaksa mengungsi kembali bersama bayi kembar yang baru dilahirkan. Gada Muhammad Fadel, sang ibu menuturkan jika kehidupan di tempat penampungan sangat sulit dengan bayi kembar yang baru lahir. Bayi kembar ini pun sering jatuh sakit akibat infeksi bakteri. الوضع ما كان في استقرار أكيد، كل يوم والتاني كان في تفجير، كان في اغتيالات، كان في قصف، كانت الطيارات المسير والدرونات ما بتفارق منطقتنا يعني، وصوت الدبابات مثلا ايام نسمعهم، صوت رصاص، تمشيط الاباتشي، يعني كانش في امان، بس كنا نحن على طول نخلق الامان لحتى نستقر ببيوتنا يعني بعد تهجير سنة ونص. وجهزت لهم لمحمد ومهدي وتختهم وجهازهم وثيابهم ليوم فقنا بالليل على اساس انه قالوا في قصف طلع صواريخ، كنا ناطرين لنشوف شو القصه. فجأة بدقوا لجوزة انه اخلي البيت بدنا نضربه. فبهاي اللحظة يعني تحتي بتسلفي في كذا ولد عندهم بدنا نقول لهم ولا تعيط للجيران، طلعت من البيت بدون اي شيء، يعني ما ظهرت لهم لا جهاز ولا اي شيء، والحمد لله يعني مع انه جهازهم هون اللي جابوا لهم اياه احلى من اللي انا كنت مجهزيته، بس هداك عن جد انه كان مثل بحب وحنان الام بتجهز لاولادها 3 اشهر وانا عم جيب لهم جهاز وامل لهم فيه. Meski mendapatkan kesulitan, namun Gada bersyukur banyak masyarakat setempat di tempat pengungsian yang kerap membantunya merawat bayi-bayinya. Sementara itu, menurut unit manajemen risiko bencana Lebanon, saat ini terdapat 140.914 pengungsi yang tinggal di tempat penampungan. Sementara 2.089 orang tewas dan 6.762 orang terluka sejak konflik dimulai. Tanggapi serangan Zionis Israel yang bertubi-tubi ke Lebanon, Sekretaris Jenderal Hizbullah mengatakan tidak akan menyerah. Hizbullah berencana bertahan di medan perang hingga nafas terakhir. قررنا المواجهة والمقاومة دفاعا عن لبنان وشعبه ونخوض معركة العصف المأكول بهذا المعنى، وهذا لم يحصل. هذا العدوان ما له حل إلا الاستسلام أو المواجهة. استسلام ما في، إذا حدا مفكر يستسلم يروح يستسلم لحاله، أما نحن فلن نستسلم، سنبقى في الميدان حتى لو بقينا إلى آخر نفس. Serangan tanpa henti Zionis Israel ke Lebanon memicu kritik internasional. Bahkan sejumlah negara mengingatkan agar Lebanon tidak menjadi Gaza kedua. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan akan memperluas target serangan ke Lebanon. Aksi keji serangan Israel ke Lebanon mengingatkan masyarakat internasional atas serangan ke Palestina. Penggunaan bom fosfor hingga serangan membabi buta yang memakan korban rakyat sipil kerap digunakan Israel dalam setiap agresi militer. Delapan kota menjadi target serangan Israel. Dalam 10 menit, 100 target menjadi sasaran serangan Israel. Serangan ini pun memicu reaksi keras dunia internasional. Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, mengingatkan agar jangan biarkan Lebanon jadi Gaza kedua. Y de un orden global basado en reglas. No podemos quedarnos solamente con
en fin, el lamento, la frustración. En fin, basta con mirar a Gaza para ver cuáles son las consecuencias de esta violación que se está haciendo del derecho internacional. Por eso, desde Europa también debemos ser claros, porque hay muchos países de ese llamado sur global que están mirando a Europa y que lo que quieren es que no cometamos esto de los dobles estándares, de la doble vara de medir en función de cuál sea el caso, si afecta más o menos a Europa. No permitamos una nueva Gaza en el Líbano. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan tidak akan berhenti menyerang Lebanon. לכם והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה ללבנון באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט. האויבים שלנו, איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות שלהם. Akibat serangan Israel, lebih dari 100 titik di Lebanon, ribuan orang tewas, tak hanya militer. Israel juga menyasar sipil, pasukan perdamaian, dan fasilitas medis. Pejuang Hizbullah meluncurkan drone serang dengan sasaran Barak Iftah milik tentara Zionis Israel. Dari video yang dirilis Shihab, pejuang Hizbullah meluncurkan drone dengan target Barak Iftah Israel. Tidak diketahui lokasi pasti peluncuran drone, namun serangan pejuang Hizbullah merupakan serangan balasan terhadap Zionis Israel ke Lebanon yang menelan ribuan korban. Selain itu, drone kamikaze pejuang Hizbullah di Taibeh, Lebanon serang mobil rantis atau kendaraan taktis Zionis Israel. Serangan hancurkan mobil rantis yang sedang angkut personil Zionis Israel. Ya, pemirsa, Israel mengevakuasi tentara yang terluka di Lebanon ke Haifa, Israel untuk mendapatkan perawatan. Helikopter militer Israel mendarat di landasan helikopter rumah sakit untuk mengevakuasi tentaranya yang terluka akibat perang di Lebanon dengan pejuang Hizbullah. Terlihat tim medis menandu korban luka untuk mendapatkan perawatan. Sejak pertempuran kembali berkobar, 81 tentara yang terluka telah dirawat di rumah sakit Rambam dari Lebanon, sementara 314 warga sipil lainnya dirawat akibat peristiwa terkait serangan rudal di negara mereka. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.